مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد ديال مادة الفرنسية أولى إعدادي l'heure de français. غادي نشوفوا la page 18 désigner un moment désigner c'est-à-dire كيفاش نشيروا ولا كيفاش نتعرفوا على واحد لو مومون ولا واحد اللحظة اللي كتوقع فيها واحد لاكسيون ولا واحد الحدث. Donc, غادي نقراو هاد لي phrases. L'athlète est entraîné tout au long de l'année. Hier, une cigogne est passée devant ma fenêtre. Les élèves reprendront les cours demain matin. Le bébé a pleuré pendant la nuit. Donc, Anna souligne les verbes et les sujets des phrases ci-dessus. Donc, on va souligner les verbes et les sujets. Donc, Anna, le verbe هو s'est entraîné. Le verbe c'est هو s'entraîner. Donc, Anna, الفعل هو s'entraîner. Le verbe c'est s'entraîner. C'est un verbe pronominal. S'entraîner. Donc, là, il est conjugué au passé composé où le sujet, le sujet, l'athlète. Donc, le sujet, l'athlète, et le verbe, c'est t'entraîner. Donc, c'est une phrase verbale. Les fait le sujet, l'athlète, et le verbe, c'est entraîner. Hier, une cigogne est passée devant ma fenêtre. Donc, hier, une cigogne est passée, c'est le verbe passer, au passé composé هذا هو le verbe, et le sujet هو une cigogne. Une cigogne هو le sujet ولا هو الفاعل. Donc هنا hier une cigogne est passée devant ma fenêtre. Les élèves reprendront les cours demain matin. Alors le verbe هو reprendre au futur. Les élèves reprendront يعني التلاميذ غدا غادي يعاودوا يبداو القراءة ولا غادي يدخلوا القراءة les cours ديالهم. Donc les élèves هو le sujet, les élèves هو le sujet. Et le bébé a pleuré pendant la nuit. Donc le verbe هو a pleuré, le verbe pleurer pas de composé, ou le sujet هو le bébé. Donc souligne le verbe et le sujet. Quelle précision les mots en gras apportent-ils aux actions? Donc شنو هما les précisions اللي كيعطيونا هاد لي فيرب اون غرا هما هادو اللي مكتوبين بالاسود المغموق هما هادو tout au long de l'année, hier, demain matin, pendant la nuit. هادو كلهم ce sont des indicateurs de temps كيعطيونا كل بريسيزيون كيعطيونا المده ديال لاكسيون ولا لو مومون اللي وقعت فيه لاكسيون. بحال هنا l'athlète s'est entraîné tout au long de l'année. يعني هذاك الرياضي ترينا ولا دار تمارين طيلة السنة tout au long de l'année. Donc هذه c'est la durée de l'action. يعني la durée ديال هاد l'action اللي هي s'entraîner هي une année, toute une année. On a hier une cigogne est passée devant moi, devant ma fenêtre. Hier, donc hier هذا c'est un moment, c'est un moment. يعني وقتاش دازت لا سيغون من حدا السرجم ديالي دازت البارح. دونك هذا سي ان مومون اللي وقعت فيه لاكسيون. لي زيليف reprendront les cours demain matin. دونك demain matin حتى هو سي ان مومون, سي لو مومون دو لاكسيون. وقتاش غادي quand est-ce que les élèves reprendront les cours. Donc هادو le moment nous répond à la question quand est-ce que ou la quand, et la durée elle répond à la question pendant combien de temps. Pendant combien de temps. Donc هذا باش كنعرفوا la durée, la différence بين la durée ou le moment. Donc هنا le bébé a pleuré pendant toute la nuit. Le bébé a pleuré pendant la nuit. Donc هنا il a pleuré. Quand est-ce qu'il a pleuré? Il a pleuré pendant la nuit. Donc هذا c'est un moment. وقتاش بكى le bébé بكى في الليل خلال الليل. Donc هادو هما donc هاد les mots en gras. Donc les mots en gras porte ou la désigne le moment et la durée d'une action. Donc là, les mots en gras, ils désignent le moment et la durée d'une action. Alors, je retiens, pour désigner le moment d'une action, on utilise les expressions de temps qui peuvent préciser ce moment, répondre à la question quand,
demain, hier, dans 4 jours. Exemple, mon père part en voyage ce soir. Quand est-ce que mon père part en voyage? Il part ce soir. Donc, هذا c'est un moment. Les chasseurs sont sortis à l'aube. Quand est-ce que les chasseurs sont sortis? Ils sont sortis à l'aube. هادو كلهم لحظات اللي كتوقع فيها واحد l'action. Indiquer la durée de l'action en répondant à la question pendant combien de temps. Donc, la durée de l'action, المدة اللي كتطولها هذيك l'action هي elle répond à la question pendant combien de temps. يعني خلال شحال ديال الوقت. Exemple, il a plu durant une semaine. Pendant combien de temps il a plu? Il a plu durant une semaine. تحت الشتاء طيلة الأسبوع. Salim a travaillé toute la nuit. Donc, Salim a travaillé يخدم طيلة الليلة ولا في خلال ليلة كاملة. Le spectacle a duré 2 heures. Donc le spectacle استغرق ساعتين. Donc هادو كلهم des durées. يعني المدة ديال واحد l'action. Les joueurs se sont entraînés pendant 1 heure. Donc pendant combien de temps ils se sont entraînés pendant 1 heure. هادو كلهم ce sont des durées des actions. Relier les actes de communication situation correspondantes. Donc on a des actions. On va les relier aux actions, aussi aux actes de communication correspondants. Donc, mon père reviendra demain. Donc, c'est le directeur, c'est un garçon à son camarade. Donc, un garçon qui يقول لصاحبه غدا بابا غادي يرجع. وهنا les ouvriers ont travaillé pendant toute la nuit. هذا c'est un contremaître, c'est le contremaître اللي هو كيكون الشيف ديال دوك العمال كيقولها المول المعمل كيقول له راه لي زوفريي خدموا توت لا الجورني في النهار كامل. وهنا لو ستاج كومونسورا دون 8 jours. Donc هنا c'est le directeur d'un centre de formation à des élèves de professeurs. Donc المدير ديال واحد المركز ديال تكوين الاساتذه à des élèves professeurs. قال les élèves اللي كيقراو في هذاك السونتر قال لهم لو ستاج غادي يبدا من هنا 8 ايام. يعني التدريب غادي يبدا من هنا 8 ايام. La réparation prendra au moins 6 heures. يعني la réparation لا ريباراسيون ديال الطوموبيل غادي تاخد على الاقل واحد 6 ديال السوايع. دونك الاصلاح ديال السياره غادي يطول 6 السوايع. هذا سي لو كاراجيست ميكانيسيان كيقولها لمول السياره. La traversée durera une semaine. يعني la traversée هي le capitaine au passager. La traversée هي الرحله ديال البحر في البحر. واحد الرحله غادي تستغرق سيمانه. دونك هذا سي لو كابيتان او باساج. لو كابيتان اللي مسؤول على واحد الباخره كيقولها لدوك الركاب ديال الباخره. Emploie les expressions suivantes dans des énoncés correspondant aux situations données. Ce matin, l'infirmière au docteur. Donc ce matin, l'infirmière غادي تهضر مع الدكتور الانفيرمية وغادي تقول له واحد لا فراز غادي تستعمل فيها ce matin. Par exemple, غادي نقدروا نقولوا دونك دابا ملي كيجي لو ميدسان الصباح كيدور على لي مالاد كيقلبهم وكيشوف ليطا ديالهم غادي تقول له هي ce matin la température du malade a baissé. Par exemple, تقول له ce matin تستعمل هاد l'indicateur de temps. يعني le moment هذا c'est le moment ديال l'action. Ce matin la température du malade a baissé. يعني هاد الصباح هذا درجة الحرارة ديال المريض هبطات. À midi, le surveillant aux élèves. الحارس العام غادي يقول للتلاميذ غادي يقول لهم شي حاجة أو à midi وغادي يستعمل à midi. Donc par exemple يقول لهم à midi. Donc à midi يستعمل à midi. L'inspecteur par exemple ou là maintenant vous aurez la visite de l'inspecteur. Par exemple, donc ce matin ou à midi, non, à midi vous aurez la visite de l'inspecteur. يعني مع 12 غادي يجي عندكم يزوركم المفتش.
Au printemps, l'agriculteur a ses ouvriers. Donc هذاك l'agriculteur واحد الفلاح هذوك العمال اللي كيخدموا عنده في لا فيرم ديالو ولا في المزرعه ديالو. شنو غادي يقول لهم؟ وغادي يستعمل au printemps يعني في الربيع. في الربيع شنو غايقول لهم؟ باغ اكزومبل au printemps. au printemps au printemps on saura si la récolte est bonne. غادي يستعمل لهم en printemps on saura si la récolte est bonne. دونك غادي يجمع لي زوفريي ديالهم كيقول لهم في فصل الربيع غادي نعرفوا واش الغله ديالنا غادي تكون مزيانه ولا لا، لان في الربيع فين كتبان كتنور داك الغله، كينور مثلا الزرع ولا نيمبورت كوا. هذاك الشيء اللي كنزرعوه في الربيع كيبان واش كيعطي الغله ديالو مزيان ولا لا. Et finalement, dans 20 ans, le père a son fils. Donc, من هنا 20 عام le père غادي يقول لولدو شي حاجة وغادي يستعمل dans 20 ans يعني من دابا 20 عام. يقدر يقول له par exemple dans 20 ans tu auras des enfants et tu sauras ce que c'est que être responsable. مثلا غادي يقول له دون 20 عام، دابا 20 عام غادي يكونوا عندك الدراري، مثلا غادي يوليو عندك الدراري وغادي تعرف شنو هي المسؤوليه. tu auras des enfants et tu sauras ce que c'est être responsable. وغادي تعرف شنو هي المسؤوليه. ربما مثلا شي ولد، شي اب كيتجه يسادريس سون فيس، مثلا لو فيس ديالو ما كيسمع ليش ولا ني با اوبيسون ولا ما كيعاونوش باغ اكزومبل بحال هاد المسائل هادي، وغادي يقول لهم دابا 20 عام اللي غيكونوا عندك الدراري غادي تعرف المسؤوليه شنو هي. دونك شكرا بزاف على الانتباه، والى الحصه المقبله بحول الله.